Yes po. Yung mga pang mga sauce starter, sauce nasa likod. Tapos, judo katsu. Asik po. Yes po, yes po. Kailangan Pang pizza. yung pang pizza mo, talaga. Yes po. Bye. Bye, sir. Tapos sour cream, dito. Yes, chef Jen. Tapos lagyan mo lang ng Indra sa quesadilla. Yeah. Yung side ito. Yung mga malulutong pang salad ito. Okay. Okay, chef. Tapos yan, bread, yan. Mga baka. Yung jalapeno man dyan. Yan lang sa lima. Okay, thank you. Yan. Thank you, chef.